Alright, what's going on, you guys? Welcome to Real Madrid Hub again. I'm your host, Dr. JOTA, and today we are going to talk about two different names, very important names, because Jose Felix Diaz was given an interview with Ruben Martin. He showed up in the show of Ruben Martin in Twitch, and he was talking about a couple names, very interesting for Real Madrid. So we are going to start off by talking about Jude Bellingham and what has happened over the last days, right? Just because there's another team trying to sign the player. I'm gonna play the video so I can show you guys what he said. I'm gonna translate every single thing so you don't get lost, right? But it's important for you to know that something happened and might get the signing of Jude Bellingham a little bit more difficult for Real Madrid. So let me find out. Yeah, here we go. So we're gonna play the video, right? I'm gonna translate everything, so no worries about it. And the thing is, PSG has made a move nobody was expecting, right? Including Real Madrid. Nobody was expecting for PSG to move for Bellingham, and they did, right? They finally got the move, and now they are trying to sign Jude Bellingham. So let's listen. Vamos a hablar de mercado, Félix, si es que se ha movido algo en los últimos tiempos, porque nos quedamos en el capítulo anterior, que ya fue el año pasado, en el Madrid se acelera por Bellingham y querríamos saber. Sí, bueno, a ver, se suceden ahora los equipos que están apareciendo. Ya me extrañaba a mí que el Paris Saint-Germain estuviera dormido en esta operación, aunque sea simplemente para tocar las... Jose Felix says, it was super strange for me, PSG wasn't doing anything for the player, because every time we have a big name popping up, you have to PSG, Manchester City, and a bunch of big clubs in Europe trying to fight for the player, and PSG so far wasn't there. So it was something which was really strange for Jose Felix Diaz and for everybody else. Narices o pelotas o como queramos decir. Sí. El City también, el otro día hablando con un director deportivo, me dice de repente, os estáis equivocando, el Liverpool no, es el City el que está ahí no mal metiendo. Well, and apparently it's not only PSG, but also Manchester City putting rocks on the way of Real Madrid to sign Jude Bellingham. Sino buscando algo. Apparently Liverpool has nothing to do with that, which is surprising for me because until 1 month ago, it was Liverpool the biggest rival for Bellingham to Real Madrid. Con Bellingham, el Madrid es consciente de que si estos dos equipos hacen una oferta va a ser superior a la suya, que el Madrid no va a entrar en subastas, pero sí que tiene claro el Madrid hasta dónde va a llegar y hasta dónde puede llegar, y eso lo sabe Bellingham. Entonces, ese acelerón de otros equipos lo que va a hacer, yo creo que es poner la operación todavía más en marcha. Yo estoy convencido que antes de que termine enero, creo que hay un consejo de administración del Dortmund a últimos de enero, primeros de febrero. Okay, what he says here is by the end of January, there will be a board members meeting where they will be talking about the decision whether to sell Jude Bellingham or not. Or in case, if they go ahead and sell Jude Bellingham, they have to pick the team who they are going to sell the player to. So we will have to wait a little bit, but apparently this thing is coming to an end and right quick. Vale. Y que de ahí puede ir la decisión. Estábamos repasando el mercado del Madrid. Nos habíamos quedado en ese consejo que en teoría hay a finales de enero, principios de febrero, del Dortmund, donde se puede acelerar todo, dices. Sí, bueno, donde puede haber una decisión sobre si el Dortmund, que todos los años lo asume, necesita vender para cuadrar. Borussia Dortmund is a team who every single year has to sell players. Why? Because they are always in need of money. This is because they can give dividends, right, to the partners. But the thing is, if they sell players, it's because with this kind of philosophy, it's really weird, honestly, but with this kind of philosophy, they can afford to pay players that otherwise wouldn't be there just because they're higher salaries. So that is why. Cuentas, el Dortmund, me dirás, es ¿por qué si todos los años vende, por qué al final termina necesitando cuentas? Bueno, porque es su manera, también es su filosofía, reparte dividendos y aparte de todo mantiene algunos jugadores de por encima de 100 millones, ¿no? O en el entorno de 100 millones. Sí, a ver si Tchouaméni costó 80, ha sido titular indiscutible, medio centro indiscutible, la selección francesa, subcampeona del mundo.
pues 100 más algún tipo de objetivos por cumplir. Bueno, sí, va a ser un fichaje de los evidentemente caros. Yeah, and he's confirming Jude Bellingham will be a very expensive player for either one, for Real Madrid, PSG or whoever, is going to be in the neighbor of the 100 million or so. Y yo creo que sí que va a llegar a las tres cifras. A las 3 cifras. Y la pelea es... Sí, tiene gol, Ya. que Tchouaméni tiene mucho menos. Y eso, el gol se paga. Se paga. No, yo, vamos, lo tengo clarísimo que se va a ir por encima de esas cifras. Mi duda es, lo que tú decías, si se mete el City, el Madrid tiene claro que no puede llegar a lo que le ofrezcan. Entonces, ¿cómo puede...? Por ejemplo, ¿el caso de Tchouaméni llegó a tener una oferta más alta su equipo por él que la del Madrid o no? What Ruben Martin is saying here is if Manchester City gets into the way, right, what is going Real Madrid to do? I mean, what is Real Madrid going to do? The thing is, how can they manage, right, and maneuver in order for them to sign the player? Because the same thing happened with Tchouaméni, because he had another offer from PSG, but he finally decided to go ahead and sign for Real Madrid. Why? Because he wanted to play for Real Madrid. So that's why it's crucial, it's critical for the player to have the desire to play for Real Madrid. Bueno, Liverpool y PSG, acuérdate que el PSG al final a última hora llamó hasta Mbappé para que se viniera. Yo creo que lo que hace el Madrid bien en relación con otros clubes es pues eso, el trabajo de antes, lo que hemos hablado otra vez de Rubén, Sí. el trabajo de campo, como yo digo, ¿no? El irse hace 14 meses cuando sí se hablaba de Bellingham, pero no tanto, y hablar con su entorno. The big advantage Real Madrid has over the rest of the teams is pretty much Real Madrid has been working on this deal for the last 14 months, right? The last 14 months, which means that the player might be more interested in the team who has been chasing him all these months than any other. So that is the only advantage. Otherwise, I think that we're done. Si es posible hablar con el jugador, y como se hizo con Tchouaméni, como se hizo con Camavinga, como se ha hecho con Enrique, bueno, pues eso es el trabajo que el Madrid últimamente lo está haciendo muy bien. Conoce el entorno de los jugadores, habla con ellos y les promete lo que hasta donde puede llegar el Real Madrid. Y luego hay otro intangible que es los éxitos del Madrid, que pensábamos, por ejemplo, que en el caso de Mbappé esa eliminación iba a ser un factor decisivo para que se inclinara la balanza hacia el Madrid, pero al final resulta que no. Entonces, bueno, eso lo tiene que tener el jugador, valorarlo y saber que el Madrid no va a llegar hasta una cantidad de dinero. So Real Madrid is not going to put every single dollar, right, for the player. Real Madrid is not going to splash the cash out of the window or so. Real Madrid is going to put 100, that's it. Take it or leave it, but that's it. So that is what we have to understand. If we're able to understand that, then we will understand why maybe the player might end in another team, okay? And I'm okay with that. We're Real Madrid. We don't have to chase players. We don't have to beg the player, please come. I mean, we're Real Madrid, okay? So let's see what happens. But this is what the situation looks like right now with PSG and Manchester City getting into the way. So in the next video, I'm going to talk about Kylian Mbappé, what he said, what Jose Felix Diaz said about the French player. Let's see.